Bibilang ako. Iurong mo yung cake set. Pasuyo. Oh. Ayop. Ayan na. Is it a boy Boy! or Ay, girl? nakatip yan masyado. Ilusan mo konti yung ano. Dinikit ko ng bo. Bongga. Sorry. Pass na! 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Girl! Yay! I-check niyo muna yung sinulat. Papakita ko yung sulat. Hindi na. Yay! It's a girl! Matutuloy na yung pangalan. 1, 2. Yes! Kita ba? Baby girl! Okay? Papakita mo sa parents, te. It's a girl. Sino nagsulat? Happy na dito. Yes, it's a girl. Nanalo ako ng 5 reals. Yes. Thank you. Salamat. Salamat sa sponsor. It's a girl. Is a girl.